ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Хонатеҷа, мардуми дурай ватан. Имрӯз 20 апрели соли 2025 сол шумо бошед дар канали ютуби Хонатеҷа қарор доред. Навор кардем баъри шумо навории хонаҳои фурӯшӣ дӯстон. Тамошо кунед бо диққат ва ҳатман барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед наворҳои баъдина дар ютуб, дар тикток ва инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. Нафаре ки видеоҳои моро медизден дар каналотон мепартоем, бачаҳоз ҳамин корро накунед. Монед ҳамин навораҳои моро худмон партоем. Мақсад кормона хушроак бикунед. Худтон меҳнат кунед, навор кунед, дуздӣ накунед. Мақсад дӯстон дар видеотон жалбат мезанем, каналтон маҳкам мешавад, мақсад меҳнатотон ҳайф мешавад. ҳамин корро накунед бачаҳоз азиз. хуб дӯстон навора то охир тамошо кунед. Ба хотири пешрафти канали Хонатеҷа навора лайкҳоро биҷақед, дар канал подписатсия кунед. Навора сар мекунем то охир тамошо кунем бародар азиз. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшие ки дар канали Хонатеҷа қарор дорад. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ бародар азиз. хуб анами хона дар ҳолати беҳтарин ноҳияи Фархор дар маҳаллаи Уртабуз. Ҳамин маҳаллаи Уртабуз дӯстон дар Ҳисор ҳам ҳастай. Дар Фархор ҳам будааст. 7 сотиқ замин дораду 3 дар хона кардагӣ. хуб пеши молбозорда, пеши мактаби нав, наздиша банисаи нав, стройматериал, мақсад сехи семенблок. Аз хона ба района Сесума раҳай мега. Ана документу 100%. Калидориш 6 метра. Дарунои хона пур кардагия як ресқум дорад. ҷои як хишти дигар ай дарун дора бо мақсад барои маълумоти пурра занг занед. свет дора, муомилаи асос дора. нархаш 80 000 сомонӣ мега. шумо дар 80 000 сомон амиро метавонед бихаред. маълумоти пурра аз умми канали мо занг занед бародар азиз. дӯстон мегзарем ба дуюмин некси фурӯшӣ. Devo Nexi 2 ҳастае ки дар Русия метро, хуб дар метро Пражский қарор дорад дӯстон азиз. солаш 2012 сол. бензини холӣ, объёмаш 1.5, коробкаш механика. нархаш 149 000 рубли русӣ. метро Пражскида қарор дошта бародар азиз. мега ки мошинча ҳолати хуби техникӣ нахадуда қарор дорад. краска тозаҳакай. документош ҳастай бародар азиз. хуб мотораш маслан намехӯрад. нарх 149 000 рубл. маълумоти пурра акақат чахчах кунед. мошинча мега барои доставка тапа тайёракай. занг занед бачаҳо азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 2 комнатаҳай, 2 сотиқ замин, гирдаш маҳкам. ремонтҳои хона хушроак. шаҳри Бохтар Кушониён дар аэропорт наздикай мега. дар Бохтар аэропорт наздикай кӯчаи Орзу 2 пеши Озера пушти завод. аз 2.5 сотиқ 2.5 сотиқ иборат буда. 2 дар хона, ҳаммом, кухнӣ, ҳоҷатхона, оби водопровод дорад, свет. хулас хона таъмири замонавӣ дора. медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатҳо 100%. фақат дӯстон беҳуда занг назанед. 250 000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, назди аэропорт, кӯчаи Орзу 2 марамат занг занед худтон. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартира дар ҳамин дом қарор дорад дӯстони азиз. як хонага квартира дар 38 метри квадратӣ. мақсад як хонаи калон. ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, соколни этажай бародар азиз. ремонт хушроак, документ дора. ремонт евроремонт ба доллар 17 100 $. ба сумми тоҷикӣ 189 000 сомонӣ.
خب سوکولنی مقصد در پدوال قرار دارد. کسانی که میخره خواهشی خریداری امی تریتوریا در سوکولنی اتاج داره، همراه صاحب ملک رقمای دستی واتساپ میگذاریم، خطون با زنگ زدن بگین که از کانال خانه تجه نامراتون گرفته. میگم بچه عزیز، و دوستان میگذاریم با پنجمین خانه فروشی که در نزد حولگی آییم. خانه فروشی نزد حولگی با کریپیچی پخته. نرخش پیشکی میگیم 450,000 سومانی میگه. تلویزیون چسبوندگی، تونگفونو کردگی، کریش خشوک چسبون مقصد محکم کردگی. خب 10 سوتیق زمین 5 در خوره، شهر خوجند، کوچه تیمور ملیک کروگی بالا، участкаи باباجون غفورده قرار دارد. با دلار 40,900 دلار، با سومی تاجیکی 450,000 سومان. در واتساپ شان کسانی که مقصد خواهشی خریداری کردن دارین، این مرامد از نومی کانال ما زنگ زنین مسیح کنین. مردان عزیز و بچه لایک را بجخین، در کانال ما حوزی پادپیسه سکنین، خرسان کنین مورا. میگذاریم با ششمین نیوه فروشی. باور کنین همه چی روی میکنن، میدونن که سودو تیوی ایلی خونتجه سودو کدامه تا و از نیوه است که سالش 2000 سال. تماشا کنین در نیوه چرا ناحیه تیمور ملیک میدونین که جدای. نرخ 33,000 سومونکای، ابیومش 1.7 коробкача механикача. نگاه کنین چقدر خشروک ماشینچه مرده زور. داکمنتی سولونا نداره، اوتیلیزاسیا نداره، موتورش 1.7. خدوای سوزای خریدار انیق باشه، برای ای پیش بینم با معامله میشوه. 33 تاش میگیم سوداش میکنیم. زمین، ماشین، خونه چیزی باشه روی کنه نوارهای بعدینه در یوتیوب، در تیک توک، در اینستاگرام رکلامش میکنیم. در کوتاه‌ترین مدت فروخته میتیم. بچه میدونین انشاءالله امی کانال ما را همی فقط خانه خرا و ماشین خرا و زمین و کوارتیره خرا تماشا میکنه. هم خاطر پادپیسات سکنین، فقط ما در روی میکنه خانه های ارزان، زمین های ارزان، کوارتیره های ارزان، ماشین های ارزان. ما فقط چیکار میکنیم؟ رکلام گذاری میکنیم. کاری ما رکلام کردن از شما خرید کردن. دوستان عزیز میگذاریم با هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی در ناحیه وخش، جماعتی 20 سالگی، 8 سوتیق زمین، 2 در خانه، نرخی چوتکا، نرخی زور 105,000 سومانی. کلیدار داره، اگر میگه معقول شوه بانیش میکنی. خانه ها 3 با 5 چیل آب سوید داره. خب از بازار گلستان 1200 متر دورتر، لوی راه کلان، مکتب قریب 1 کیلومتر دورتر. خب خانه ها حجت داره، سرتیفیکات قرار دارد. 1 ماشین قم، 1 ماشین شبن، 1 ماشین سنگ، 1 ماشین خاک، 1 استالبه و 4 دانه شیفر پدرکه. کسی که میخره برق مقصد آب سوید. بعدن خانه ها بلوک قطی کردگی، نرخ 105,000 سومانی. معلومات برای زنگ زنیم بچه عزیز. میگذاریم به هشتمی خانه فروشی. انا باز خانه فروشی است که دارای 6 سوتیق و 7 کمناته های. نگاه کنین 7 کمناتگه، 6 سوتیق زمینک. خب شهر وحدت، اسکی گذر، بعدی مستی الاک در قرار داره. بردار عزیز با کوارتیره هم علیش کرده می شود. نرخ 350,000 سومانی میگه. کسانی که میخره این مربوط در رقمای 3999 رقمای واتساپی اکاهای قطعی چخ کنین و معلوماتی پراشا بگیریم. بردار عزیز لایک را مانین، در کانال پادپیسات سکنین. همی چندم لایک ازاد نوار معقول شده باشه، نویسن که خانه تجه با پیش. همی چی نواری میکنیم همش برای کی؟ برای شما بچه عزیز.
ки тамошо кунед фақат шумо. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ роҳе кардам ки дар духонага 52 метри квадратӣ дар 4 этаж шаҳри Турсунзода, дуюм микрорайон, доми 2, 55-52 метри квадратӣ. Бардор азиз, документ дора, ремонт замонавӣ ба доллар 23600 доллар боз савдо мешавад ба сумми тоҷикӣ 260 000 сомонӣ. ана касоне ки мехарен марамат акақатӣ чах кунем бача азиз. ҳамин навораи моро дӯстон тамошо кунед. Аз ҳамаи ҷо хона рӯй мекунанд. Аз хуҷандам, аз душанбеам, аз кулобам, аз ваҳдатам, хуб аз ноҳияи фархорам, аз ювонам, аз ҳисор, аз ҳамаи ҷо пашти мода чӣ хонаҳо рӯй мекунад. мақсад тамошобиномон аз ҳамаи нуқтаҳои Тоҷикистон ҳастанд дӯстон. шумо фақат чикор кунед? тамошо кунед хонаҳое ки маъқултон мешавад, баъд ҳамроҳи соҳибмулко занговат карда масъя кунем бардор азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Лада Гранд рӯй карданд ки дар шаҳри Екатеринбург. соли бароиш 2014 сол. хуб бензини холиҳай объёмаш 1.6 коробкаш механика. дӯстони азиз, нарх 320 000 рубл мега. агар аз номи канали мо занг занед, худохоҳад бо арзонтон мекунад. шаҳри Екатеринбург, сӯзишвориш бензин, коробка механика, Лада Гранд. хуб нарх 320 000 рубл. касоне ки мехарад боз маълумоти пурраша акақа чах кунем бача азиз. хуб маълумоти пурра WhatsApp шуна мегзарам бардор азиз. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, чизе боша роҳӣ кунед, наворҳои бадина дар YouTube, TikTok, Instagram реклама мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем бача азиз. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоҳати 2 сотиқ замин. нигоҳ кунед дако, тамошо кунем беҳтарин хона. каси юсбет мекунад ошава. хонара барои худум када будум фурӯшта мондем. обсветмон 24 соат ҳастае мега. хонаҳо евроремонт, қолин, парда навзадагӣ зиндагӣ накардем дӯстон азиз мега. чизе ҳаст места ҷамоати Навбаҳор, ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар, пеши дарвозаи Вахш, лави роҳ, якум хона. ҳуҷҷато 100%. ҷои ободай хулас. ай дарвозаи Вахш ногузашта мега 20 метр лави раҳ, якум хона. ҳай хона бо кирпичи хомай, хонаҳо 3.5 ба 4.5 назди масҷиди ҷумъахонӣ. хулас ҷои ободай бача азиз. 240 000 мега. каси мехара марамад ина акақати чахчак кунед. 240 000 сомонӣ.
دوستان میگذاریم بعد 12مین کвартираи фурӯшӣ. کвартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ павароти Ленинград. ду варианти хона. Духонагаш мега 53 квадраташ 185,000, сехонагаи 71 квадраташ 270,000. пеши бозорча, масҷид, мактаб, садик, дом лифт дора. маршруткаҳои 45-41 ва дигар маршруткаҳо мерава. сведо проблема нестай. иҷозати ремонт ямо пас мешава. маълумоти праша қатъи соҳибмулк занг занед чахчак не бача азиз. духонагаш 185, сехонагаш 270. марамат боз маълумот праша бигирен. лайкора монед дар канал подписатсия кунед бача азизози. دوستان میگذاریم با 13مین خانه فروشی روی کردگی. خانه فروشی هستند که نزد حولگی در شهر حصار دهه ارتبوز. 235 سوتیق زمین خب دو خانه قریب 2.5 سوتیقه دو خانگاه. نرخ 140,000 با معامله داره. کلیددار بانیا داره، حاجتخانه داره، آب سوید داره، نزدیکیش مکتب داره، اپتیکا داره، حجت همه 100% های. معلوماتی پر زنگ زنین. بچه‌ها عزیز نوار تمام شد. چیزی یافتیم، چیزی خواهش کردیم، چیزی روی کردیم، همه‌اش نوار کردیم. مقصد دلشی با نوار میکنیم، روی کنیم. زمین خونه چیزی باشه نوارهای بعدینا یوتیوب، تیک توک، اینستاگرام رکلام میکنیم. در کوتاه‌ترین مدت فروخته میتیم. لایک، поддержка و подписаться. زنده باشین. رحمت به همتون که تماشا میکنین. خونه تجاری برای خونه خریدن انتخاب کردین. عبود باشه. رحمت به همتون بچه‌ها عزیز. فقط چند قیمتونین همین поддержка زیاد شوه. خونه‌های ارزان ان شاء الله از کانال خانه تجاری زیاد مونده میشه. رحمت به همتون. زنده باشین بچه‌ها عزیز.